नमस्कार जीवन कथा को स्वागत करुच्छु मु बिरंची। आज जीवन कथार एभली एक घटना को मु आपन आगे उपस्थापन करने को चाहूँगी जहाँ मोर दैनंदिन जीवन में आवश्यक लगी थाए एवं एक एमती कथा जहाँ आमको बेसी खर्च करिया को पड़े ना, जहाँ बेसी बुद्धिवृत्तिर आवश्यकता ना, जहाँ बेसी शिक्षा दीक्षा योग्यतार आवश्यकता ना, किंतु ये गोटे एमती जिनस जार आवश्यक किंतु समस्त ये जिनसर अभाव मनीष बहुत असुविधार पड़ जाए। बेले बेले ये जिनसर ही मनीष अनेक सुविधा भी पाए। ये गोटे एमती जिनस जहाँ मनीष को लेकिन स्वर्ग में पहुँचे दे पारे, जहाँ मनीष को नरक में पहुँचे दे पारे। ये कथाटी होची जे शब्द बा जो कथा कहबार शैली, ये शब्दर जादू, ये शब्दर जादू अनेक समय अनेक लोक को जना न थाए। कथा कहबार शैली आमको जना न थाए, किभली भाव में क्या सहित कथा हवा पड़ो, कौ ढंग से कथा हवा पड़ो ता जना नथिबारु बेले बेले आम कथा लोक को ठीक भाव में बुझी हुए ना, लोक आमको भूल बुझी थाए। तेणु कथा कहबार शैली जदि आमको ठीक जना थाए ताने आम अनेक लोक आपणार हो पारती। ये कथा बेले बेले मनीष को मृत्युमुखर बंचई दिए, बेले बेले बंचीवा लोक मृत्युमुख को पठे दिए, बेले बेले हसुवा लोक मुहर लुह दे दिए, बेले बेले लुह बहुत आखिर हस फुटे दिए। ये कथार जादू एभली अच्छी जहाँ अनेक को जीवन दे थाए, अनेक लोक जीवन नहीं जाए। तेणु कथा कहबार शैली बेसी पाठशाठ पढ़ार आवश्यकता ना, बेसी शिक्षा दीक्षा योग्यतार आवश्यकता ना, केवल दैनंदिन जीवन में आमर नीति आमर अभ्यास को जदि आम परिवर्तन करती, कथा कहबार कौशल को आम शिखा चेष्टा करती, कथा कहबार अभ्यास जारी रखती, तान देखा आम जगत को जीति पार। ये समग्र पृथ्वी को जीतबार जो सब बड़ अस्त्र हो कथा। मनुष्यर भितर कौन अच्छे से भिन्न कथा, किंतु ये कथा प्रथम मनुष्य को आकर्षित करे। ये कथा द्वारा मनुष्य निजर हुए, तापर मनुष्य को जड़े बुझापी चेष्टा करे। तेरे कथार जादू ये संपर्क में मुझे किसी विस्तृत तथ्य देवा चाहूँगी। विशेषकर ये कथा कहबार किसी शैली किभली भाव में मनुष्य अन्यर निजर हम, कौभली भाव में कथा कहले मनुष्य अन्यर अति निकटर हम, लोक ता कथा शुणव, लोकर शुणवा गोटे आग्रह सृष्टि हम, से संपर्क मुझे आपको कहना चाहूँगी। विशेष करके कहला बेले आमको केतेटा दिग प्रति ध्यान देवा पड़ो। प्रथम कथा हूँ आम जो किसी कथा कहते कौन जगह किसी वक्तृता दौरान किसी उपस्थित लोक मान संबोधित कौन गोटे जगार कौन भी कथार आम कथा कहते सेठी अति स्पष्ट प्रांजल भाव में आमको कथा गुड़िक कहवा पड़ो। अत्यधिक तरतर हो कहवा उचित नुह कि अति मठ हो कहवा उचित नुह। कथा कहबार गोटे निर्दिष्ट स्पीड अच्छी, से स्पीड जदि आप अधिक जीवे ताहा लोकर श्रुति कटु हम, जदि ताठू कम जीवे लोक भाराक्रांत लगे। लोकर गोटे रिसीविंग कैपेसिटी अच्छी, प्रत्येक मनुष्यर शुणिबार गोटे निर्दिष्ट पारामीटर अच्छी, गोटे परिमापक अच्छी। से परिमापक को टच कला भली कथा नहले से जेते भल कथा शुणबनी। से कथा को जड़े लोक कौच आउ जड़े शुणुचे, से कथा को जड़े लोक कहले जड़े उठी पड़ोची। ये पछर रहस्य हो केवल से लोक को कथा कहबार शैली जना अच्छी, ताकू से जादू जना अच्छी। सेथिपई कह जाए कहला बेले गति अति मंथर किंबा अति द्रुत मध्य होबा उचित नुह एवं उच्चारण अति स्पष्ट होबा दरकार। आमे जो उच्चारण ठीक रे जानी नाती से भली शब्द व्यवहार करबा को आमे चेष्टा करबा नै, बरं जहाँ सहज और सरल जहाँ बोधगम्य ताही कहबा उचित। द्वितीय कथा हूँ आम जो किसी कहते केवल कहवाई कहले हम ना, शब्दर गोटे भावना दरकार, गोटे इमोशन दरकार, गोटे फिलिंग्स दरकार। कारण गोटे मनुष्यर मुहर केवल कथा शुणुचे, से किसी चित्र देखुनी कि कौन सी अलग कथा ता आखिया को आसुनी। जनकर कथा को शुणव जड़े जनक मुहर कथाटा शुणव, ता मुहर अंग भंगी तार भावना जदि से मुहर प्रकाश न पाइला कारण से कथा जिते मूल्यवान हेले से कथा विशेष भाव में लोक पर प्रभाव पकाएना। से आमर कथा भितर भावना रहा दरकार, इमोशन रहा दरकार, फिलिंग्स रहा दरकार। ताहले जाए कारण गोटे मनुष्य को बुझाऊँ, गोटे पशु पक्षी को बुझेले से भिन्न कथा, गोटे जड़ वस्तु आगे किसी कथा कहले अलग कथा। जिते गोटे रक्त मांसर मनुष्य आगे आम कथा होचन से आम भर भावना रहा दरकार। तापर आउ गोटे बड़ जिनस हूँ कथा कहवा हूँ गोटे कला। एथिपाई हमको अभ्यास दरकार, नियमित अभ्यास करिया पड़ो। अभ्यास पुणी केमती करेंगे, अति कम प्रतिदिन 30 मिनिट आमको दर्पण सम्मुखें हो बा गोटे बही धरिकी बड़ पार्टी हो बा किसी नले निजर भॉइस को गोटे जगह रेकर्डिंग करी ताकू सुनिबा हो, एभली कहवा द्वारा देखा जाए आम भीतर गोटे अभ्यास पड़े। यही अभ्यास आमको गोटे भल रास्तार निए। नियमित प्राणायाम करने को पड़ो, जोग करने को पड़ो एवं बेले बेले
ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କଥା କହିବାର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଥା କହିଲା ବେଳେ ବା କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରଖିବା। ଆମେ କେବଳ କହି ଚାଲିବା ଦେଖାଯିବ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କଥା କହିବା ମଝିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାର ଦରକାର, କେଉଁ ସମୟରେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି କେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋରେ କେବଳ କହି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନଥିବ, ତ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଲୋକର ଶ୍ରୁତିକଟ ହୁଏ, ଲୋକକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ଆମେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର 5-10 ମିନିଟ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବକ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ପିକର, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅନେକ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ତରତର ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା, କଥା ଭିତରେ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନ ରଖିବା, ଏଭଳି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଭୟ ରଖିବା, ଲଜ୍ଜା ରଖିବା, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହୋଇପାରିବାନି। ଆମର ଶବ୍ଦ ଲୋକକୁ କେବଳ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବନି। ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ଗବେଷଣା କରିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ସେ ଗନ୍ତାଘର ହେବ, ତା ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନରୁ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ। ବାସ୍ତବତା କଥା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କହନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ହେଉ, ପରିବାର ସହିତ ହେଉ, କୌଣସି 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୈଠକରେ ହେଉ, ସଭା ସମିତିରେ ହେଉ, ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି କଥା କହନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ କଥା କେବଳ କହିଚାଲନ୍ତି, ନିଜର ଯାହା ଘଟଣା ତାକୁ କହିଚାଲନ୍ତି, ସେ କଥା ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା। ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବ ନା ଏ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କମ୍, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତ କଥା ହେଉଛି ଏକ କଳା, ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଦୁ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏଇ ପଦିଏ କଥା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ, ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଦିଏ। ଏଇ ପଦିଏ କଥାରେ ମଣିଷ ନିଜର ହେଇଯାଏ, ନିଜର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପର ହେଇଯାଏ। ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୌଶଳ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ବିନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ବିନା କିଛି ପରିଶ୍ରମରେ, ବିନା କିଛି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିରେ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁହଁର ହସ ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, କି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ଇଏ ଏକ ବାକ୍ଚାତୁରୀର କଥା। ଏଇ କଥା ହିଁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇ କଥା ହିଁ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଏଇ ମୁହଁର କଥା ଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆଶା ଆଉ ଏକ ଭଲ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି।